नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 2 तारिख बुधवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर कटक दोलमुंडाई रे बड़ धरणर अग्निकांड। कटक दोलमुंडाई रे बड़ धरणर अग्निकांड। सुटकेस शोरूम रे लागिछि निया। पूरा शोरूम धू धू होई जळुथिबार देखिबाको मिलिछि। शोरूम रे फाइबर प्लास्टिक और लेदर सामग्री थिबारु निया सहजरे धरि नेइथिला एवं चाहू चाहू नियार प्रकोप बढ़ी जाइथिला। नियार प्रकोप एते अधिक थिला जे निया लिभाइबाको नाकेदम हेइथिले दमकल कर्मचारी। दोलमुंडाई छकरे थिबा वीआईपी शोरूम ऊपर महला रे सुटकेस सब स्टॉक रहुथिला। शॉर्ट सर्किट जोगु निया लागि थाई पारे बोली अनुमान करा जाउछि। परवर्ती खबर ओडिसा रे पालन होइछि ओडिया पक्ष। आरंभ होइछि ओडिया पक्ष। एप्रिल 14 तारिख जाय पालन हेबो ओडिया पक्ष। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीଙ୍କ निर्देश क्रमे प्रथम थर लागि एही पक्ष पालन होइछि। ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग पक्षरु एहार आयोजन करा जाइथिला। 2036 मसिहा बेळको स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठनर शतक वार्षिकी पालन हेबाकु थिबा बेले एही पक्ष एक नूतन दिग्दर्शन देउथिबा बोली संस्कृति मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहिसंती। परवर्ती खबर नवरात्रि रे ग्राहकंको आश्वस्ति। कमिला कमर्शियल एलपीजी दाम। सकाळु सकाळु ह्रास पाइला गैस सिलिंडर रो दर। दिल्ली रो मुंबई एवं चेन्नई पर्यंत गैस सिलिंडर रो मूल्य ह्रास पाइछि। कमर्शियल गैस सिलिंडर रे 40 टंका पर्यंत ह्रास घोषणा करा जाइछि, किंतु घरोई गैस सिलिंडर रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। गत मासरे वाणिज्यिक गैस सिलिंडर रो मूल्य वृद्धि करा जाइथिला। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अनुଯାयी जातीय राजधानी दिल्ली रे कमर्शियल गैस सिलिंडर रो मूल्य एबे 1762 टंका होइछि एवं एहा 41 टंका ह्रास पाइछि। कोलकाता रे 44 टंका 50 पैसा ह्रास परे सिलिंडर रो नूतन मूल्य 1868.50 टंका होइछि। परवर्ती खबर आजिठु आरंभ हेबो युक्त 2 खाता देखा। मे 15 सुधा प्रकाश पाइबो युक्त 2 परीक्षा फल। ए संपर्क रे सूचना दैछंती उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा नियंत्रिक। खरा को दृष्टि रे रखी 2टी शिफ्ट रे खाता देखा जिवो बोली कहिले अधिकारी। एका संगरे कला वाणिज्य विज्ञान धंदामूलक पाठ्यक्रम रिजल्ट बाहरिबो। 3,93,616 जन परीक्षार्थी रिजल्ट एका संगरे प्रकाश पाइबा नै सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सरीछि सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख। सरीगला समय आउ करि परिबेनी सुभद्रा आवेदन। काली थिला शेष तारीख। आजि परे आउ आवेदन हेबनी कि सुभद्रा टंका मिलिबनी। सरकारक निष्पत्ति अनुसार काली थिला सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख, जहा संपर्क रे सूचना देइथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सूचना अनुसार चलित वर्ष मार्च 31 सुधा सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख थिला, जहा कि आजि परठारु सुभद्रा पोर्टाल रे आवेदन होई परिबो नाही। ए नै पूर्वरु सूचना देइथिले प्रभाती परिडा एवं कहिथिले मार्च 31 हेउछि सुभद्रा आवेदनर शेष तारीख। एही तारीख सुधा जे योग्य हिताधिकारी सुभद्रा योजनार फॉर्म पकाइथिबे सेमानकु राखी पूर्णिमा एकाथरके पिछिला 3टी किस्तीर 15,000 टंका मिलिबो। परवर्ती खबर मासर प्रथम दिन रे 91,000 पार कला सुना दर। चलित मासरे विवाह सीजन आरंभ हेबो। एही समय रे सुना एवं रूपा दरर मूल्य अप्रत्याशित भाबरे वृद्धि घटिबा समस्त चिंतार कारण साजिछि। आरंभ होइछि एप्रिल मास। आज सुना दरर वृद्धि घटिबा देखिबा मिलिछि। आज राजधानी भुवनेश्वर रे 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 85,100 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 92,840 टंका को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर बदलिबो पाग। घड़घड़ी सह वृष्टिपात नै 10टी जिल्ला को सतर्कता जारी कला पाणीपाग केन्द्र। आजिठु बदलिबो पाग। गरम रु आश्वस्ति देबो कालबैशाखी वर्षा। घड़घड़ी सह वृष्टिपात नै 10टी जिल्ला को सतर्कता जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, बौद्ध, कलाहांडी, खोर्धा, रायगड़ा, नवरंगपुर, कोरापुट और मालकानगिरी जिल्ला मानकरे बिजुली सह घड़घड़ी वर्षा हेबा नै अनुमान करा जाउछि। एही समय रे 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार मध्य संभावना रहिछि। परवर्ती खबर ओडिया पक्ष पालन अवसर रे मुख्यमंत्रीଙ୍କ बार्ता। 14 दिन धरि राज्यव्यापी चलिबो कार्यक्रम। ओडिया दिवस बा उत्कल दिवस राज्य रे बहु उत्साहर सहित समग्र राज्य रे पालन करा जाउछि। 1936 मसिहा रे एही दिन ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश भाबे गठन होइथिला, जहा भारत रे भाषा भित्तिक राज्य गठनर प्रथम उदाहरण। एही ऐतिहासिक दिन ओडिया जातिर परिचय और संस्कृति और गरिमार स्मरण कराई दिए। मुख्यमंत्री कहिसंती 1 एप्रिल ओडिशा दिवस ठारू 14 एप्रिल ओडिया नववर्ष पर्यंत एही 14 दिन आमे ओडिया पक्ष भाबे पालन करिबा। एही पक्षर प्रत्येक मुहूर्त सब ओडियाक पई स्वाभिमान, संस्कृति, परंपरा और अस्मिता को नै प्रेरणार समय हेबो। ओडिया पर्व हेबा आम भाषा, साहित्य, खाद्य, पोशाक, नृत्य, संगीत और संस्कृतिर उत्सव। एही समय मध्यरे जे
ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଓ ମହୀୟସୀମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଯୋଗୁଁ 1936 ମସିହାରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଶାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବିନ୍ଧାଣୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଓ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ମିଳିବ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୋଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ସ୍କୁଲରେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଲଡୁ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଲଡୁ ଖାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ସରକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଣ୍ଡିଆ ଗୁଡରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବର ବିନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଭାରତରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ 12% ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ୟୁଏଏନ୍ ନମ୍ବର ବିନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ 7738299899 କୁ ଏକ ମେସେଜ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ଇଂରାଜୀରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ଓ HOUANENG ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ 3ଟି ଅକ୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହିନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇପିଏଫ୍ଓ HOUANHIN ଲେଖି ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏହି ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଏଏନ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କଲେ କିମ୍ବା ମେସେଜ ପଠାଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏସବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ। ବାର୍ଷିକ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା। ଗତକାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏସବିଆଇ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଏସବିଆଇ ର ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ ଗତକାଲି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କାମ କରିନଥିଲା। ବାର୍ଷିକ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦିନ 1ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍ଥା ଏନେଇ ଏକ୍ସରେ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏସବିଆଇ ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସକୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏଫ୍ ଉଠାଣ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି। ସିବିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ହେବ ଲାଗୁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ବା ଇପିଏଫ୍ଓ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅଟୋ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲେମ ବା ଏଏସଏସି ସୀମାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏଏନଆଇ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଶ୍ରମ ଏବଂ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସଚିବ ସୁମିତ୍ରା ଡାବରା 28 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇପିଏଫ୍ଓର କର୍ମଚାରୀ ସମିତି ବା ଇସିର 113ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇପିଏଫ୍ଓର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ସଂସ୍ଥା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବା ସିବିଟି ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ କର୍ମଚାରୀ ବିନା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଯାଞ୍ଚରେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏଫ୍ଓ ଉପଭୋକ୍ତା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ପିଏଫ୍ ଅଟୋ କ୍ଲେମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ରାଶି ଉଠାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇପିଏଫ୍ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ୟାନୁଆଲ ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ଅଟୋ କ୍ଲେମ ଲିମିଟ 5 ଗୁଣା ବଢି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା। ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 3,52 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସାରା 29,000 ମେଡିକାଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 67,80,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏବଂ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 35,84,000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ବୟୋବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପ୍ରାୟ 23,13,000 ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଲଗା ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଡ ପାଇବେ। ଏହି 2 ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଦେଶର 29,000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି, ଜୁନ ଯାଏ ଜାଳିବ ଖରା। 8ରୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢିବ ତାତି। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ ଯାଏ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ। ବେଶୀ ଛଟପଟ କରାଇବ ଏପ୍ରିଲ ତାତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ
बा हिट वेव रो दिन संख्या वर्षार संभावना भी कम एमिति पूर्वानुमान चित्र देखाइछि भारतीय पाणीपाग विभाग 8 तारिख रे हु हु होई बढ़िबो तापमात्रा ताती एते बढ़िबो जे आसंता 9-10 तारिख बेळको पारद 44 रु 45 डिग्री सेल्सियस छुई पारे आईएमडी महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र सोमवार एप्रिल रु जून मास जाई ग्रीष्म प्रवाहर अवधिर पूर्वानुमान करिसेंती एही आकलनरु जणा पड़िछि एप्रिल मे और जून मासरे देशर अधिकांश स्थान रे दिनर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रही पारे ए वर्ष भी ओडिसा स्वाभाविक ठारू अधिक गरम रहिबो एप्रिल मासरे सांघातिक ताती प्रकोप छटपट करिबो ओडिसा को परवर्ती खबर आजिठू महंगा हैला एही औषध जातीय औषध मूल्य निर्धारण कर्तृपक्ष 1 एप्रिल रु 900 रु अधिक अत्यावश्यक औषधर मूल्य 1.64% पर्यंत वृद्धि हेबा नै घोषणा करा जायछि तालिका रे गुरुतर संक्रमण हृदरोग एवं मधुमेह रोगींक पई औषध अंतर्भुक्त रहिछि एहा व्यतीत औषध ऑर्डर 2013 र व्यवस्था अनुसार होलसेल मूल्य सूचकांक उपरे आधार करी सूचीबद्ध औषधर एही सर्वाधिक मूल्य वार्षिक संशोधन करा जायछि परवर्ती खबर आजिठू लागू हैला नुआ नियम टिकसदाता वृत्ताधारी एवं ग्राहकंक उपरे पकाइबो प्रभाव आजिठू आरंभ होईछि नुआ आर्थिक वर्ष 2025 रु 26 एहा सहित अनेक बड़ बड़ परिवर्तन मध्य होईछि टिकस संचय टीडीएस सीमा वृद्धि जीएसटी एनपीसीआई यूपीआई जाए अनेक नियम बदलिबा सह अनेक औषधर मूल्य मध्य वृद्धि पाइछि एथि सह नुआ बजेट मध्य कार्यकारी होईछि एहा सारा देश रे टिकसदाता वृत्ताधारी एवं ग्राहकंक उपरे प्रभाव पकाइबो नुआ टिकस व्यवस्था लागू हेबा द्वारा एबे 12 लाख टंका पर्यंत आय उपरे कोनोसी टिकस देबाको पड़िबो नाही वृत्तिगत पई 75000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित एही आश्वस्ति 12.75 लाख टंका होई जिवो 20 रु 24 लाख आय पई 25% टिकस देबाको पड़िबो एहा व्यतीत उच्छरु टिकस संग्रह बा टीसीएस 7 लाख रु 10 लाख टंका को वृद्धि पाइबो परवर्ती खबर राजस्व आदाय रे रेकर्ड कला नंदनकानन गोटिए वर्ष रे 25 कोटी टंका पैठ राजस्व आदाय रे रेकर्ड कला नंदनकानन 2024 रु 25 आर्थिक वर्ष रे एही रेकर्ड करिबारे सफल होईछि नंदनकानन 2024 रु 25 आर्थिक वर्ष रे मोट 25.37 कोटी राजस्व आदाय करिछि नंदनकानन मोट 39 लाख 52,097 पर्यटकंक ठारू एही राजस्व आदाय करा जाइथिबा नै सूचना मिलिछि विशेष करी शीत दिने बाहर राज्यरु आसुथिबा हजार हजार संख्यार लोके नंदनकानन बुलिबाको आसीथांती।